हेलो स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। आज वीडियो आम डिस्कसन करबा एक इम्पोर्टाट नोटिस विषय। नोटिस टी आपनकर रहउची हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक आपनकर हाईकोर्ट रिक्रुटमेंट विषय ए जो आछि पोस्ट टी आम डिस्कसन करबा। रिक्रुटमेंट पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर आपनकर ओडिशा हाईकोर्ट जूनियर स्टेनोग्राफर पई आपनको एक वैकेंसी टी आछि आर डिटेल भाबे आम डिस्कसन करबा। चलंतु स्टार्ट करबा। देखंतु आपनकर दला online application are invited from the eligible candidate from 10 am of 9th September 2025 till 11:59 pm of 9th October 2025 from recruitment of 25 number of post of junior stenographer। आपनकर जो 10टा एम ठारू आपनकर 9 सेप्टेम्बर रु आरंभ होई 9 अक्टोबर पर्यंत आपनकर 225 टी पोस्ट रो जूनियर स्टेनोग्राफर वैकेंसी आपको ऑनलाइन मोड रे आपण अप्लाई करि परिबे। देखंतु तापर देला आपनकर ग्रुप सी पोस्ट रहिबो इन द कोर्ट एस्टाब्लिश इन द स्केल ऑफ पे आपनकर सैलरी रहिबो 25500 रु 81100 इन लेवल 7 ऑफ पेस मैट्रिक अंडर आपनको जो ओआरएसपी रूल 2017 अनुसार आपनकर 7 लेवल 7 ला आपनको सैलरी मिलिबो। ए सब डिटेल भाबरे आपनको देइची। चलंतु आपरे आपनकर वैकेंसी पोजीशन केतोटी वैकेंसी रहिची कैटेगरी वाइज आपनको डिटेल भाबरे कहबी। देखंतु द कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन along with रिजर्वेशन देयर ऑफ इज गिवन बिलो आपनको एससीबीसी देइची 5टी पोस्ट तांको मध्यरु वुमेन पई रहिबो 2टी पोस्ट आपनकर एसटी 12टी वुमेन पई 4टी रहिबो एई 12टी रु 4टी वुमेन आउ बाकी मेन पई रहिबो। आपनकर एससी रु 8टी पोस्ट अछि टोटल 8टी पोस्ट वुमेन पई आपनकर 3टी पोस्ट टोटल आपनकर 25टी पोस्ट एवं वुमेन पई आपनकर रहउची 9टी पोस्ट आपनको देला। एटी जो देइची पीडब्ल्यूडी एवं एक्स सर्विस पई अलगा एटी दे दिछि द बैकलॉग vacancy in respect of one PW and 2 X service shall be conducted while filling of the present vacancy। आपनकर ये जो वैकेंसी मध्य आपनकर एक्स सर्विस रे 2टी एवं पीडब्ल्यूडी रे आपन गोटी नाखे वैकेंसी भरबाको हेबो। चलंतु ये आपनकर केतोटी पोस्ट विषय जानि पाइले। तापर आपन देखंतु एज लिमिट ए कैंडिडेट मस्ट बी एबो 21 आपनकर 21 हेतबा दरकार एवं बिलो 32 इयर्स ऑफ एज 4/9/2025 को आपनकर ए सब बयस होइतबा दरकार। सेल मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और बिफोर आपनकर 2004 पूर्व जन्म होइतबा दरकार एवं आफ्टर 1993 मसिया आपनकर 1993 मसिया पर जन्म होइतबा दरकार एवं 2004 पूर्व होइतबा दरकार। एई मध्य रे आपन जति जन्म ग्रहण करिसेंती आपन ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। आउ आपनकर एज रिलैक्सेशन आपन रहिला जोडे एससी एसटी एससीबीसी एवं वुमेन पई आपनकर 5 वर्ष एवं पीडब्ल्यूडी पई 10 इयर आपनकर रहिला। चलंतु तापर देखिबा आपनकर क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखंतु ए कैंडिडेट मस्ट पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपन जदि बैचलर डिग्री करछंती एनी स्ट्रीम रे आपन एहा को अप्लाई करि परिबे। She should have a minimum speed of 80 word per minute in and 40 word per minute टाइप राइटिंग आपन जदि 80 वर्ड पर मिनिट टाइपिंग करि परथुए एवं आपनकर 40 टाइपिंग ऑन कंप्यूटर जो आपनकर कॉपी करि परथुए ए सब क्वालिफिकेशन थिले आपन ए पोस्ट को अप्लाई करि परबे। तापर देखंतु आपनकर एग्जाम फी दे देला। एग्जाम फी रहिला ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे a non-refundable and non-adjustable fee of 500 रुपीज आपनकर 50 रुपीज रहिबो जहाँ आपनकर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई नेट बैंकिंग माध्यम रे आपन पे करि परिबे। को मानंगो पई रहिला देखंतु एससी एसटी एवं आपनकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छाड़ देले आउ जति रहिले आपनकर कैंडिडेट माने एहा को 500 टका नाखा आपनकर एग्जाम फी रहिबो। चलंतु तापर आपनकर मेन होची सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपको रहिबो देखंतु क्वालिफाइंग द टेस्ट इन इंग्लिश गुटे रहिबो तापर आपनकर कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट रहिबो तापर आपनकर स्किल टेस्ट तीनोटी प्रकार आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि। देखंतु गुटी गुटी हमर देखि दबा सिलेबस आपनकर कोन कोन रहिबो देखंतु ए रे देला क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट आपनकर 100 मार्क रहिबो 1.5 आवर रहिबो आपनकर
1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଏନ୍ ଏସେ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ରହିବ, 20 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ବିରେ ଦେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପେସେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବି 20 ମାର୍କ ରହିବ। ରିଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପେସେଜ୍ ଫର୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଇଂଲିଶକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କରାଯିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଆପଣ କୌଣସି ମାର୍କ ରଖିବେ, ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପୋଜିସନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହିବ, 30 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ, 30 ମିନିଟ୍ ରହିବ। MS ଅଫିସ୍, ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବା ଏଥିରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ୍ କଣ୍ଟେନିଂ 400 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଶ୍ୟାଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 80 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମିନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 400ଟି ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ 80 ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 40 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ କପି କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 40 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନୋଟ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଇଚ୍ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ 0.2.5 ମାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ଆୱାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ କରେକ୍ଟ କଲେ 0.25 ମାର୍କ ହେବ। ଯଦି 4ଟି କରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବା ଓମିସନ୍ ଆପଣ 10% ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ କରିପାରିବେ। ଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ରହିଲା 100 ମାର୍କ, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ ଟାଇପିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। Examination center of all stage of recruitment process will be conveyed to candidate in due course through the court website and the e-admit card। ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ e-admit କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟୋଟାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।